नादले सिरे सिरे शिंगले तजाब कच्चिटाते অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। অটোনমাস কাউন্সিলের দাবিতে পাথারকান্দি শহর আজ যেন উত্তাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। ইমার লাম পুঞ্চি পালক আমার দাবি দেনা লাগতই ছিঁড়ে ছিঁড়ে শিংলেই তাজা রকত ছিটা দে, এই বজ্রকণ্ঠ স্লোগানে গোটা শহরের রাজপথ কাঁপিয়ে তুললেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মানুষ। নিজেদের ভূমি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষাগত অধিকার এবং সার্বিক কল্যাণ সুরক্ষার দাবিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠনের জোরালো আহ্বান তুলে আজ বিশাল মিছিলের আয়োজন করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। পাথারকান্দিতে আন্দোলনের গতি সংহতি জানিয়ে অংশ নেন বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। আয়োজকদের দাবি, প্রায় ১৫০০ মানুষ এই মিছিলে যোগ দিয়েছেন। দুপুর ১২টা নাগাদ পাথারকান্দি সৈনিক ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলের সূচনা হয়। আমাদের দাবি মানতে হবে, না হলে আন্দোলন চলবে, এই স্লোগান তুলতে তুলতে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিল পৌঁছায় পাথারকান্দি তেমাথা হয়ে সেখানে সমজেলা কার্যালয়ের সামনে। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে স্লোগান এবং প্রতিবাদী বক্তব্য। আমার দাবি নাদলে ফিরে ফিরে শিংলে তাজা রকত ছিটাতে। দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ সমজেলা আয়ুক্তের মাধ্যমে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র তুলে দেন আন্দোলনকারীরা। সেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব অবিলম্বে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে অনুমোদন দিতে হবে। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের দাবিতে একটি প্রস্তাব ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালে আসাম সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানিয়েছিল নির্বাচনী আচরণবিধি শেষ হওয়ার পর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে, কিন্তু ৪ বছর কেটে গেলেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আসাম চুক্তির ৬ নম্বর দফার হাই পাওয়ার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়কে খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারি নথিতে তারা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসি হিসাবে স্বীকৃত। ২০১০ থেকে ১১ সালে গঠিত উন্নয়ন পরিষদ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। এছাড়া এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও বিধানসভা বা লোকসভায় কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই বলেও স্মারকপত্রে তুলে ধরা হয়। ইউনেস্কো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে বিপন্ন ভাষার তালিকায় রেখেছে, যা প্রশাসনিক সুরক্ষার জরুরি প্রয়োজনীয়তার দিকটি আরও স্পষ্ট করে বলে মত আন্দোলনকারীদের। স্মারকপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনকারীরা জানান, আগামী আসাম বিধানসভা নির্বাচনের আগে যদি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত না হয় এবং অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও ব্যাপক এবং তীব্র আকার নেবে বলে তারা সতর্ক করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল আমাদের অধিকার। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক কল্যাণ সংস্থা জিন্দাবাদ। বিষ্ণুপ্रिया मणिपुरी सैनिक कल्याण संस्था जिंदाबाद। हमारा दावी था 2021 के बाद हमारा ये डिमांड हमने सरकार बोले थे पूरा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हमारा दावी पूरा हुआ था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग रिटायर्ड पर्सन हिसाब पे हमारे ऑफकोर्स सब रिटायर्ड नहीं, हमारा रिलेशन हमारा लाइव सैनिक संस्था भी एक दो है, सब हमारे ये संस्था एक साथ यो करते हैं, परिचालन करते हैं। तो हम ये सोचा कि नहीं, क्योंकि हम भी रिटायर्ड होने के बाद भी हम भी इस देश के कुछ सेवा करना है, सेवा करके आए, हम लोग अपना समाज के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एजेंडा लिया है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है ऑटोनोमस काउंसिल। ये अगर एक काउंसिल हमें मिलता है, हमारे लिए बहुत कुछ वेलफेयर मिलेगा। इसीलिए इस दावे के लिए हमने 19 तारीख को भी हमने सिलचर डीसीओ साहब के पास हमने एक मेमोरेंडम प्रोड्यूस किया था। उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमारे डिमांड को उन्होंने सीएम साहब के पास भेजा है। आज का डेट 3 तारीख को हम भी पाथरकांदी यहाँ आए हैं। हमने हमारे डीसी साहब को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, उन्होंने हमें एश्योरेंस किया है। आज ही हमारे डिमांड जो मेमोरेंडम है इमीडिएटली हमारे सीएम साहब के पास भेजेंगे। हमें वेल नाइसली उन्होंने वेल बिहेव किया है। हम लोग आशा करते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा जो इसका रिप्लाई हमें मिलेंगे। आज के আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ একত্রিত হয়ে এখানে আসার মেইন কারণ হলো
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি অটোনোমাস কাউন্সিল একটা ডিমান্ড নিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি অটোনোমাস কাউন্সিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজ থেকে 2020 ডিমান্ড হয়েছিল আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি অটোনোমাস ডিমান্ড কমিটির পক্ষ থেকে। আনফর্চুনেটলি এই ডিমান্ডটা আমরা আর পুরা হয় নাই, যার কারণে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সমাজের সকল অর্গানাইজেশনকে একত্রিত করে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী ইলেকশন এর আগে আমরা সমাজকে একটা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি অটোনোমাস কাউন্সিল মানে প্রদান করলে সমাজ উপকৃত হবে। আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি স্টেটলেস একটা কমিউনিটি, আমাদের কোনো একটা স্টেট নেই, রাজ্য নেই, আমাদের পলিটিক্যাল একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই, আমাদের কোনো এমএলএ নেই, এমপি নেই, যার কারণে আমরা মেসেজগুলা সরকার একটু কম লক্ষ্য করছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা কমিউনিটি যে কমিউনিটির কালচার, সংস্কৃতি অ্যান্ড ভূমি রক্ষা করতে গেলে আমাদের অটোনোমাস কাউন্সিল নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সবাই অল সমাজের সদস্য একত্রিত হয়ে আজকে এই অটোনোমাস কাউন্সিল ডিমান্ডের জন্য স্যারকে অনুরোধ করতেছি যে অতি সত্ত্বর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি समाज के ऑटोनोमस काउंसिल दिए उपकृत करार जন্য। आज हमारा अस्तित्व के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, अस्तित्व के लिए कि कैसे ना हमारे लिए आज 2020 से लेके हमने एक सरकार को मेमोरेंडम पुट अप किया हुआ है, ना कोई उसका रिपोर्ट ना कोई उसका फीडबैक। इवन हम इस जनवरी 19 तारीख को सीएम साहब को डीसी सर कासर के थ्रू हमने एक मेमोरेंडम भेजा है, उसका अभी तक हमको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। हम आज फिर ये हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी के सब इकट्ठा होके ऑर्गेनाइजेशन से लेके ऑल पीपल इकट्ठा होके आज पतार गांधी से और एक मेमोरेंडम सर को दे रहे, लेकिन ये इतना नेग्लेक्ट करना सही नहीं होगा हमारे लिए, बिकॉज हम अभी हमारा कम्युनिटी अभी दाव पे लगा हुआ है, हमारा जेनरेशन, हमारा अस्तित्व, हमारा कल्चर, हमारा लैंड पूरा दाव पे लगा हुआ है। ये सरकार को थोड़ा नोटिस करना चाहिए और आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को, असम गवर्नमेंट के सरकार को, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हमको जल्दी से जल्दी ये जो इलेक्शन से पहले जो कैबिनेट मीटिंग होगा उस कैबिनेट मीटिंग में हमको हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल देने के लिए, नहीं तो हम अपने बच्चे के लिए, अपना बच्चों का रक्षा के लिए हम कुछ भी हद तक जा सकते हैं। हमारा पतार गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी पर हर एक जगह से हमारा समाज के ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आए, इकट्ठा हुए और उनका जो बल है उसी बल को लेते हुए विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक कल्याण संस्था की ओर से एक मेमोरेंडम दिया गया है। असम के जो भारतवर्ष का नॉर्थ ईस्ट में जितना भी छोटा छोटा कम्युनिटीज़ है उसका डेवलपमेंट के लिए ये ऑटोनोमस काउंसिल दिया जाता है। और विष्णुप्रिया मणिपुरी यूनेस्को का माध्यम से अभी एंडेंजर्ड परिस्थिति पर है, अभी कुछ दिनों बाद ये गुम होने वाला है। तो सरकार को भी चाहिए इस छोटे छोटे कम्युनिटीज़ को बचाना, रक्षा करना, उनका संस्कृति को बचाना, उनका भूमि को बचाना, उसका भाषा को बचाना, उसका बच्चों को भविष्य को रक्षा करना। और यूनेस्को के माध्यम से जो दिया गया ये डाटा को मानते हुए हमारा सरकार को भी ये विष्णुप्रिया मणिपुरी को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। और इसलिए हमारा जो विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति का तरफ से जो विष्णुप्रिया ऑटोनोमस काउंसिल दावी किया गया है, इसका माध्यम से हमारा जातिया को रक्षा करने के लिए एक सहायक होगा बोल के हम मानते हैं और समाज को उन्नति करने के लिए ये काम आएगा। अभी सामने में इलेक्शन है, हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमको विष्णुप्रिया मणिपुरी जो इस परिस्थिति पर जो आ गए इससे उभारे हमको, ताकि हम सरकार के ऊपर विश्वास कर सकें।